Guys, ang vlogger YouTube ko TV. So kan guys, mag-vlog mo ko ingon ng adlaw guys, no. Salamat kayo ng pag-vlog mo guys, no. Guys, kay mga hi guys, welcome to my vlog guys. Meron biners. Guys, no. Kas pila pa ko guys. Grade 6 na ko guys, no. Morning guys, no. So guys, kay mao man akong kauban guys, sa vlogger guys, no. Hindi si vlogger guys. Mao nang gini akong amigo guys, no. Kauban ni siya guys, no. Hirap siguro na, bran. Hi guys, mag-sigara mo ko. Mag-walking naman ko diri sa tanan guys, no. Higyan na akong pag-vlog ron guys. Guys, no. Mga na akong kauban guys, no. Mga na guys, no. Kapag vlog na ko guys. Hi guys. Welcome to my TV. So karon guys, makaka-vlogger ko diri guys, no. Ano guys, no? So hi guys. Pasalamat ko ni pag-vlogger na ko diri guys sa TikTok guys, YouTube channel guys, no. So karon guys, kay mao na ako pag-walking ron guys. No. Pwede maka-join og mga vlogger guys. Pwede ra man na guys, no. Pwede ra gina guys. Kung guys kay are ko diri guys. Mag-vlog ko guys. Ta magtigalagbay ta guys, no. So karon guys, naka-share up naman ako si out naman ako ni brand guys, no. Kuni ko pag-vlog guys, no. Guys, naka-vlog ko guys, no. Okay na ni guys, no. So karon guys, kay okay ra man ni ako pag-vlog guys, no. Yung yani gani kalaki guys, no. Okay ni guys, no. Si brand guys, oh. Sige guys, more ako pag-vlog guys. Bye-bye.